أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بعبده المختار من دعانا إليه. يا رب صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل عليه وسلم. مرحبا يا حبيبنا محمد قرة عين محمد ابن عبد الله. أهلا وسهلا يا خير الخلق الله. لبيك يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وقال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Ayahanda orang tua kami, para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, para umara, para saudara, para adinda, ananda kami, sahabat, seakidah, seperjuangan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada yaumil Jumu'ah Sayyidul Ayyam ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 27, di mana kita berada pada bulan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikisahkan, saat hari kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dari kuburnya, kemudian dia mengusapkan kepalanya yang masih berlumuran tanah. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan, wahai Jibril, aina ummati. Yang dicari bukan keluarganya, bukan istri dan anak-anaknya, melainkan aina ummati. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu cintanya Nabi kepada kita, sampai di hari kebangkitan yang dicari adalah kita. Masih teringat jelas dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat,
tahukah kalian siapa umat yang aku cintai? Dan sahabat mengatakan, kami ya Rasulullah, keluargamu ya Rasulullah, zuriyahmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, betul aku cinta kepada keluarga dan anak-anakku, termasuk kalian, tapi bukan itu yang aku maksud. Melainkan aku sangat mencintai orang yang datang setelah aku. Setelah Nabi wafat, akan ada umat yang terus memperjuangkan agama ini. Itulah kita yang hari ini masih sempat hadir di majelis Jumat dalam kesibukan yang sangat padat. Mudah-mudahan langkah kita menegakkan iman dan takwa di Masjid Umar Hamzah ini Allah berikan hidayah, Allah berikan istiqomah, kita diberkahi hidupnya penuh dengan rahmah sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ananda kami, para tuan-tuan guru kami yang insyaallah dirahmati Allah. Ada satu bulan di mana bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi. Abu Lahab diabadikan di dalam Quran bahwa dia akan mendapat siksa di neraka kekal selamanya. Tapi ada satu hari, yakni hari di mana Nabi dilahirkan, adalah hari Senin. Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah Muhammad SAW, bermimpi pada hari Senin, bahkan setiap hari Senin, bahwa Abu Lahab, paman Nabi yang jahat, itu dibebaskan siksanya sampai hari kiamat, bahkan selama hidupnya, selama hari berjalan di setiap hari Senin. Bayangkan hadirin, kita yang hari ini cinta sama Nabi, kita yang hari ini ikut perjuangan Nabi, kayak manalah Allah memberikan kemudahan, keistimewaan, kemuliaan kepada kita yang hari ini dicintai Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kitab Daqaiqul Akbar, mungkin sebahagian kita sudah ada yang pernah mendengar, tapi banyak yang mungkin terlupa bahwa disebutkan penciptaan manusia beserta alam semesta, seluruh isinya itu berdasarkan dari penciptaan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Maka sangat senanglah kita seyogianya ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan ke muka bumi, karena akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, beranjak dari surah Al-Maidah ayat 21 yang khatib bacakan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasah. Hari ini kita ketahui saudara kita di Palestina, satu kota suci, satu tempat suci yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran, yakni Baitul Maqdis. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Dan kami menyuruh kalian, umat-umat muslim, umat-umat mukmin, untuk masuk ke dalam satu negeri yang bernama Al-Maqdis, yakni Palestina. Dan ayat yang selanjutnya, allati kataballahu lakum, kami telah menetapkan itu jauh sebelum akan terjadinya penggempuran. Hari ini kita tahu hadirin, betapa saudara kita di Palestina merasakan ujian yang sangat berat, merasakan cobaan yang sangat dahsyat. Orang-orang yang tidak bersalah di dalam rumah, di dalam kamar, di rumah sakit, di rumah pengungsian, terkena bom, terkena rudal, terkena peluru. Bagaimana kalau seandainya hal itu terjadi di rumah kita? Kita sedang bercerita kepada keluarga, sedang makan malam bersama anggota keluarga, tiba-tiba ada rudal yang begitu besar, begitu dahsyat masuk ke dalam rumah kita dan meluluhlantahkan semuanya. Dan hari itu kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kepala, mata,
tangan, seluruh anggota tubuh berhamburan akibat dari bencana itu. Kita angkat adik kita dengan berlumuran darah. Kita angkat orang tua kita dengan kepalanya yang terpecah. Kita angkat anggota keluarga kita dengan badan yang terpisah-pisah. Hari ini mungkin kita tidak merasakan itu, tapi silakan lihat di beberapa media sosial. Begitu kejamnya hari ini dunia memperlakukan Palestina. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbul li nafsi. Kalau kita hari ini mau jadi orang yang beriman dengan iman yang sempurna, ayo berjuang. Yang bisa berjuang dengan doa, silahkan doakan yang terbaik. Insya Allah nanti di salat Jumat rakaat yang kedua kita gunakan kunut nazilah. Setelah iktidal kita angkat tangan, kita bacakan doa spesial kunut nazilah untuk saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan doa ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tahu seberapa iman kita yang hari ini punya kelebihan materi, silakan sisihkan untuk kepentingan logistik, untuk kepentingan materi dari saudara-saudara kita yang sedang digempur di Palestina. Yang punya jabatan kekuasaan, tolong sampaikan ini kepada pihak yang berwajib. Berikanlah fatwa, berikanlah keputusan untuk mempermudah jalannya keadilan di saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan niat kecil kita itu dihitung sebagai pahala jihad, sebagai pahala jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Walaupun raga kita di Indonesia, tapi suara kita sampai di negara tercinta Palestina, insyaallah. Ayat yang selanjutnya, wala tartadu ala adbarikum. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa tidak dilepaskan saja Palestina? Kenapa tidak diserahkan saja? Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, jangan sedikit pun mundur. Jangan sedikit pun menyerah. Biar badannya hancur tapi membela Allah. Biar badannya rusak, biar jiwanya hilang, melayang, tapi dia mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Kenapa kalau mundur? Penutup ayatnya menjelaskan bahwa fatangqalibu khasirin. Sepakat para ulama tafsir menegaskan, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa kalau orang yang mundur dari perperangan Palestina, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai pesan dari khutbah yang pertama ini, marilah sama kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki setiap sendi di dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk menuju kampung akhirat. Kemudian ada banyak sunnah Nabi yang harus kita amalkan dalam kehidupan. Mulailah dari hal yang terkecil, yakni bagi anak-anak kami, wabil khusus amalkanlah al-adabu fauqal ilmi. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, maka sangat senanglah Nabi ketika melihat ada satu masa generasi yang lebih tinggi adabnya daripada ilmunya. Insyaallah khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua pada hidup yang hari ini dan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين والعلماء والحبايب والأساتذة وغيرها والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم فاسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة sufufakum fa inna tasjud as-sufuf minta salat rapatkan shaf dan luruskan. Buka. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله على نعمة الهداية. اللهم انصر إخواننا المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم انصر إخواننا المتقين في فلسطين. اللهم انصر الإخواننا المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل بلاد المسلمين وخصوصا في هذا البلد بلد الإندونيسيا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ولنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله
بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. تبارك وتعالى توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونتوب بذنوبنا فاغفر لنا يا الله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن من أهل الصلاة. اللهم بارك لنا في ربيع الأول وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على Jadi